का स्वागत है। मैं प्रिया खरे और अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। अतिक्रमणकारियों पर कसे जाएंगे लगाम, मेयर ने की पुष्टि। नोटबंदी के विरोध में टीएमसी द्वारा की गई सभा, 300 गरीबों में बांटा गया कंबल। नुपुर गांव में हाथियों ने मचाया उत्पात, दहशत में डूबे ग्रामवासी। गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा गया एक आरोपी, कारतूस बंदूक सहित बरामद हुई गोलियां। नोटबंदी के विरोध में सड़क पर उतरे सीटू, केंद्र सरकार की जमकर की गई निंदा। जहरीली शराब की चपेट में आए बर्दवान वासी, एक की हुई मौत। और अब देखते हैं आज की खबरें। आसनसोल शहर को जिला घोषित करने की हुई पहल के बाद उसके सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम की तरफ से फुटपाथ हटाए जाने की घोषणा भी की गई है। लेकिन सवाल इन हॉकर्सों की रोजी रोटी का है। ये गरीब लोग फुटपाथ हटाए जाने से भूखों मरने के कगार पर आ खड़े हुए हैं। वहीं वामफ्रंट के शासनकाल में बनाए गए हॉकर्स मार्केट को बंद कर दोबारा दुकानदार फुटपाथ पर कब्जा जमाए हुए हैं। সেরকম কিছু না, হকারদেরকে নিয়ে আমরা অলরেডি কারা কারা এক্সিস্টিং হকার আছে তাদের তথ্য আমরা অলরেডি জোগাড় করেছি। এবার এখন দেখছি যে রোজ নতুন নতুন লোক রাস্তায় বসে যাচ্ছে, তো সেটাতে কন্টিনিউ করতে দেওয়া যায় না। তো পুরনো যারা হকারি ব্যবসা করছেন তাদের সঙ্গে আমরা আলাপ আলোচনা করবো। 29 তারিখ বসছি যে কী করে শহরটাকে আরও সুন্দর করা যায়, মানুষ যাতে কীভাবে চলাচল করতে পারেন, তাদেরকে আরও কীভাবে আমরা হেল্প করতে পারি, তারা আসানসোলে উন্নয়নের জন্য কীভাবে হেল্প করতে পারেন, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু যাদের নথি আমাদের কাছে আছে তাদের বাদ দিয়ে রোজ যদি নতুন নতুন লোক বসেন তাদের তো টয়লেট করতে পারেন না, তাদেরকে উঠতে হবে, তাদেরকে বসতে দেবো না আমরা। এই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। দেখুন, এটা তো যারা তখন ছিলেন এবং পুরনো কথা তুলে কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই, কিন্তু তাদের সাইন্টিফিক ওয়েতে তারা চিন্তাভাবনা করেননি। সরকারের পয়সা মিসইউজ হয়েছিল, তো দ্বিতীয়বার আর সরকারের পয়সা মিসইউজ না হোক সেটা আমরা দেখছি। সেই জন্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে হকারদের সঙ্গে কথা বলে তারা কিভাবে ব্যবসা করতে পারবেন, তাদের পেটে টান পড়বে না, এটা দেখে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোলের উন্নয়নের সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে না, এটা দেখে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেব। এবং আমরা দেখি না, তাদের সঙ্গে কথা বলি, তারা তো আসানসোলের মানুষ, তারা কি বলবেন যে আসানসোল আগের মতনই থাকুক, আসানসোলে কোনো উন্নয়ন হবে না, কোনো কাজ হবে না, মানুষ চলাচল করবেন না, এটা তারা বলবে? তো তাদের সঙ্গে মতামত নিতে অসুবিধা কোথায়? দেখি সেটা আমরা দেখে নেব। কিন্তু আপনি বলুন যে আসানসোল ফুটপাতে কি জল আসে নাকি, দিনের বেলায় লাইট লাগে নাকি? এটা ঠিক না। ব্যাপার হলো যে ব্যবসা করার ইচ্ছে আছে কিনা, সেটা হলো মূল কথা। এবং যে কোনো ব্যবসা করতে গেলে ইনিশিয়ালি তো একটা এমন সময় থাকে যখন মন্দা বাজার থাকে, তারপর সেটাতে পরিশ্রমের মাধ্যমে সেটাকে ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে হয়। তো আসানসোল ফুটপাথের যে অবস্থা ছিল আর একটা হকার মার্কেট একই অবস্থা তো হবে না। হকার মার্কেট জমাতে গেলে একটু সময় লাগবে। তারপরে যদি আমরা পরিকাঠামোগত কোনো উন্নয়নের দরকার হয়, যেটা করলে ওটা আরও বেটার হবে, সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখবো, সেটা করবো। তো এবার কি করবো, পুরনো পাপ আমি কি করতে পারি? পুরনো পাপের বোঝা তো নিয়ে চলতে হচ্ছে, কি করবো, কিছু করার তো নেই। এখন যাতে আরো যা আমি পেয়েছি দেখুন, এর মধ্যে কি করে আরো বেটার করা যায়। বামফ্রন্ট যা দিয়ে গেছে, যে অন্যায় করে গেছে, যে পাপ করে গেছে, সে পাপের বোঝা আমাকে বহন তো করতেই হবে। কিন্তু তার মধ্যে কি করে বেটার করা যায়, আরো একটু ভালো করা যায়, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। সেটার জন্য এই বসা আলোচনা। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। विगत 8 नवंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी को लेकर की गई घोषणा के लगभग 2 महीना बीतने के बाद भी हमारे राज्य में ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा। बार बार हर एक जगह इसका विरोध देखा जा रहा है। मंगलवार रानीगंज के 89 नंबर वार्ड स्थित राजाबांध इलाके में नोटबंदी के खिलाफ केंद्र सरकार की जमकर निंदा की गई। वहीं टाउन प्रेसिडेंट आलोक बोस के नेतृत्व में हुई इस प्रतिवाद सभा में 300 गरीब लोगों के बीच कंबल भी वितरित की गई। इंडियन करेंसी 500 और 1000 के नोटों को बंद हुए लगभग 2 महीना बीतने को है, लेकिन इसका विरोध अभी भी जारी है। हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरुआत से ही इस फैसले का विरोध कर रही है, जिनके आदेश पर ही राज्य भर में जगह जगह प्रतिवाद सभा और जुलूस निकाले जा रहे हैं। मंगलवार भी रानीगंज के टीएमसी पार्टी की तरफ से नोटबंदी के विरोध में एक सभा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री की तुलना सनकी मोहम्मद तुगलक से की गई। আমাদের কর্মী, আমাদের সিনিয়র নেতা সমর মাঝিকে, 35 নম্বর ওয়ার্ডের মনোহর খানকে আমাদের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট খান।
আমাদের 91 নম্বর ওয়ার্ডের গুড্ডু খাঁ মহাশয়। আর আমার কাছের মানুষ, কাজের মানুষ তথা আমাদের হয়েছে আকাশ মুখার্জি। আমরা 89 নম্বর ওয়ার্ডের তরফ থেকে আমাদের ধরবেন স্যার, ধরবেন স্যার, ধরবেন, হাতটা সরান। ভাইয়ের জন্য আমরা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করব। আমাদের আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের এমআইসি করবেন 89 নম্বর ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট ইন্তেব খান জোরাতলি। বন্ধুগণ, সারা পশ্চিম বাংলার ন্যায় সারা ভারতবর্ষের বুকে মানুষের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি চাইছে গরিব মানুষদের জন্য কিছু কম্বল বিতরণ করব। আমাদের অনুষ্ঠান আজ আমরা শুরু করছি। ওনাকে আমরা সাদর আমন্ত্রণে মঞ্চে ডেকে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা কম্বল বিতরণের আয়োজন করেছি। আমরা প্রথমে মাইকের সামনে ডেকে নিচ্ছি আমাদের আসানসোল জেলা শিল্পাঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল দাকে। ওনাকে কিছু কথা বলার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন ব্লকের সভাপতি অলোক দাস, জেলার জেনারেল প্রবোধ রায় ক্যাপ্টেনদা, সহ সভাপতি संचालक कापिदा আছে, অনেকেই আছেন। तो दोस्तों, मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि ऐसा कुछ बात होती है जो सिर्फ एक आदमी का बात सुनने का बात नहीं है, और भी हमारा वक्ता है उनका बात आप सुनिएगा। इसके बाद 89 वार्ड, ये वार्ड के तरफ से आप लोग को कंबल भी देंगे। लेकिन दोस्तों, दो चार बात अगर हम लोग नहीं कहें तो शायद दुनिया हम लोग को माफ नहीं करेगा। मैं विशेष करके जो हमारे माँ बहनें आए हैं, मैं कुछ ऐसा बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग को ये बात कि सिर्फ जब कोई काम का बात आता है तो वो धर्म की बात को सामने में लाके जो काम के असली बात पब्लिक का जो बात है वो बात को नहीं किया जाता है। सिर्फ धर्म हिंदू और मुसलमान के बात को रखा किया जाता है। दोस्तों, आज आप लोग सुन लीजिए, हमारे जितना भी हमारे लीडर्स हैं और ये राजा बांध के हमारे जितना भी माँ बहनी है, एक बात आप लोग कान खोल के आज से सुन लीजिए। कल हमारे हिंदुस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे दिया कि कोई भी नेता, वो तृणमूल का नेता हो या सीपीएम का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो या बीजेपी का नेता हो, वो अपना फायदा के लिए अगर कोई भी एरिया में जाके आदमी को फुसलाने के लिए, आदमी का मन को दय करने के लिए कोई भी अगर धर्म का बात करे, मंदिर मस्जिद का बात करे, कोई सिख का बात करे, कोई क्रिश्चियन का बात करे, कोई किसी का धर्म को उलझाने का बात करे, कोई किसी का मजार को लेके बात करे, कोई किसी का कोई क्या खाता है क्या नहीं खाता है उसका लिए बात करे, कोई अगर किसी को अपना उसका धर्म को अगर ठेक पहुंचाता है वो ठेक का बात करे, उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट रिहा नहीं करेंगे, कोई कोर्ट हम लोग रिहा नहीं करेंगे। तुम लोग पॉलिटिक्स करना है, पार्टी करना है, पार्टी करो। तुम क्या काम कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस का नेता का काम कर रहा है, ये काम को देखने होगा। लेकिन हम कौन धर्म का है, हम मुसलमान है ना हिंदू है, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम
मस्जिद में जाते हैं, न हम मंदिर में जाते हैं। ये चर्चा करने का हक कोई पार्टी का आप नहीं रहेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट कल डिक्लेयर कर दिया सारा हिंदुस्तान में। सिर्फ आपके पास हम काम करेंगे, हमको तुम लोग वोट दो, काम करने होगा। लेकिन तो 3 तारीख जनवरी महीना का 3 तारीख और नवंबर महीना के हमारे माँ बहनों कभी 100 जमाया, कभी 200 जमाया। जब 100 का नोट जब 500 या 10 हो गया तो अपना बेटा या अपना भाई को बोला রানীগঞ্জে কোথাও কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠান থেকে শুরু করুন, কোথাও কোনো মানুষের যদি কোনো প্রবলেম হলো সেই কথা শুরু করুন, কাউকে যদি হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়, কারো যদি কোনো প্রবলেম হয় এবং তার পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে ব্যাংকে যখন এই ক্যাশলেসের যখন প্রবলেম হলো তখন ব্যাংকে যখন লাইনে যারা দাঁড় করিয়েছিল এই দাঁড়িয়ে সেই সব লোকদেরকে হেল্পের জন্য কিন্তু তৃণমূলের কার্যকর্তারা সেখানে কিন্তু এগিয়ে এসেছিল এবং সেই কার্যকর্তারা সেখানে তাদেরকে জল দিয়ে মিষ্টি দিয়ে সেখানে মানুষকে সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু আজকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে আজকে এতজন লোককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো, এতজন লোক যে মারা গেল, তার দায় কে নেবে? তার দায় কিন্তু এই সরকার কি কিন্তু দিতে পারছে এবং সেই যাদের লোকগুলো যে মারা গেল তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সরকার কিন্তু কি করতে পেরেছে, এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। বন্ধু, যে কথা আমরা বলতে চাই বিভিন্ন বক্তা আপনাদের সামনে বলেছেন, আরো বিভিন্ন বক্তব্য আছে, তবে দু এক কথা বলতেই হয় যে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা এই কথা বললেন আপনাদের সামনে, নির্বাচন আসে এবং নির্বাচন যায়, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস যারা করে তারা কিন্তু শুধু নির্বাচনের কথা চিন্তা করে রাজনীতি করে না, তারা সমাজসেবা করে। তার কারণ আজকে আমরা যে উপলক্ষে এখানে উপস্থিত হয়েছি, বিগত 3 বছর এখানে কোনো কিন্তু নির্বাচন নেই, তথাপি আমাদের এই অঞ্চলে যাদের উদ্যোগে আজকে কম্বল বিতরণ তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো উচিত যে তারা কিন্তু শুধু নির্বাচনের কথা চিন্তা না করে এই এলাকার যে সমস্ত গরিব মা বোনেরা রয়েছেন শীতকালের মধ্যে তাদের কম্বলের প্রয়োজন আছে, অনেক গরিব মা বোন রয়েছেন যাদের আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন আছে, যাদের ঠিকমতো আর্থিক সচ্ছলতা নেই, তাদের কথা ভেবে এই এলাকায় যে সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং নেতৃবৃন্দরা কম্বল বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সারা ভারতবর্ষে রাজনীতির নামে যে কুৎসা চলছে তার প্রতিবাদ করার জন্য আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গনের যে যতগুলো মুখ্যমন্ত্রী আছে একমাত্র মা মানুষের খবর নিয়ে দেখবেন সেই বিজেপি যে সদর দপ্তর সেই সালে তাদের অ্যাকাউন্টে প্রচুর পরিমাণে 500 এবং 1000 টাকার নোট সেখানে 8 তারিখের আগে জমা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের দলে যে সমস্ত নেতা এবং কর্মী তারা এই জিনিসটা আগে জানতেন, তাই তাদের উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে। আজকে আরো একটা জিনিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আজ থেকে 2 বছর আগে 2014 সালে যখন এখানকার লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল আমরা দেখেছিলাম মোদী সাহেব দিল্লি থেকে একজনকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন, একজন গায়ক, সুন্দর দেখতে, তাকে নাকি সুন্দর দেখতে সেই মানুষ, সুন্দর তিনি শিল্পী, আসানসোলের মানুষের কাছে তিনি তাকে প্রতিস্থাপন করেছিলেন। তাকে আমরা দেখেছিলাম আসানসোলের লোক স্টেডিয়ামে বিশাল জমায়েত, সেই বিশাল জমায়েতে মোদী সাহেব বলেছিলেন আপ মুঝে বাবুল দিজিয়ে আপ লোগ को हम আসানসোল का तरक्की करके दिखाएंगे। হ্যাঁ বন্ধু, আমরা দেখতে পেয়েছি 2014 সালে লোকসভা পেরিয়ে গেছে, আসানসোল শিল্পাঞ্চলের একটার পর একটা কলকারখানা বন্ধ হয়নি। तरक्की गरीबों की वजीर आला है, माँ बहनों की वजीर आला है। ममता बनर्जी ने गरीबों के लिए बहुत सारी काम की है, माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे काम की है जो काबिले तारीफ है। आप लोगों ने 34 साल पहले देखा होगा कि माइनॉरिटी के लिए कोई नेता नहीं था, लोग लंबी लंबी बात करते थे लेकिन माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया करते थे। आज मगही बंगाल में माइनॉरिटी के लिए हमारे आसनसोल में ममता बनर्जी की हुकूमत में, ममता बनर्जी की निगरानी में माइनॉरिटी हब कायम किया गया, माइनॉरिटी हब कायम किया गया ताकि इस हाट में माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं अपनी दुकान करके अपनी जिंदगी के गुजर बसर कर सके, रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर भटकने ना पड़े और वो अपनी रोजी रोटी की जो भी
वो वहीं से निकाले। आज आसनसोल में माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल कायम हुआ है ताकि यहाँ की जितनी भी बच्चियाँ बाहर से जो आती है माइनॉरिटी की बच्ची पढ़ने के लिए उस हॉस्टल में रह सके। হেলথ ইউনিট খুলবে। দেখুন আজকে এই সবার শুরুতে সবাইকে ইংরাজি নববর্ষের নমস্কার, প্রণাম, আদাব, সালাম জানিয়ে বেশ কয়েকটি কথা বলবো। অনেকক্ষণ ধরে মানুষ বসে আছে, কিছু মানুষ কম্বল পাবে। আমাদের দল শুধু পার্টি করে না, শুধু সারাদিন পার্টি বাদ দিও আমাদের দলের ছেলেরা সমাজ সেবা করে, মানুষের কাজ করে। আমাদের ছেলেরা রক্তের অভাব হলে মানুষকে রক্ত দেয়। আমাদের দলের ছেলেরা চক্ষু অপারেশন শিবির করে, স্পোর্টস করে, কালচারাল প্রোগ্রাম করে, কম্বল বিতরণ করে, সমস্ত সোশ্যাল ওরিয়েন্টেড ব্যাপারে আমাদের দল যুক্ত। তার সঙ্গে এই ওয়ার্ডটা আলাদা নয়। वहीं कार्यक्रम के दौरान 300 गरीबों में वस्त्र वितरण भी की गई। उसको कम्बल मिलेगा। हमारे लड़ाकू नेता बाबरी प्रतिम, आप लोग बैठे, बाद में देखा जाएगा। जिसको कूपन नहीं मिला है आप लोग MIC माइनॉरिटी से इंतखाब इधर हट जाइए। নির্বাহীকে কম্বল বিতরণ করছেন। এই যে 5 জনকে কম্বল দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। आप लोग कृपा करके इस स्टेज में आ जाइए। भाई खुर्शीद मल्लिक রানীগঞ্জ ব্লকের কোর কমিটির একনিষ্ঠ কর্মী সমরবাদীকে অনুরোধ করব, সোমেনদাকে বলবো মানুষকে কম্বল বিতরণ করার জন্য। इस सभा में जिला स्तर के टीएमसी नेता प्रबोध राय, आकाश मुखर्जी, मानिक मंडल, रवि उल इस्लाम सहित अनेक कर्मी उपस्थित रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विगत सोमवार रात कुल्टी थाना के न्यामतपुर फाड़ी पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को आग्नेय अस्त्र सहित धर दबोचा गया। आरोपी सुनील पासवान को चिनाकुड़ी 2 नंबर इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहां उसके पास से एक बंदूक, 6 राउंड गोली और एक कारतूस बरामद की गई। कुल्टी थाना के न्यामतपुर फाड़ी पुलिस को विगत सोमवार एक गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर ही चिनाकुड़ी 2 नंबर इलाके से आरोपी सुनील पासवान को धर दबोचा गया, जहां इसके पास से एक कारतूस, एक बंदूक और 6 राउंड गोली भी जब्त की गई। आरोपी सुनील लच्छीपुर निवासी बताया जा रहा है, जो शायद किसी घटना को अंजाम देने वाला था, लेकिन पुलिस की चौकसी ने उसके सारे योजनाओं को विफल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा से भटके हाथियों का दल अक्सर ही रानीगंज के आसपास के इलाकों में काफी उत्पात मचाते हैं, जिससे जहां सामानों की काफी क्षति होती है, वहीं जान का खतरा भी बना रहता है। रानीगंज का नुपुर इलाका अक्सर ही हाथियों की चपेट में आता है, जिससे गांववासी दहशत में डूबे रहते हैं। विगत मंगलवार रात भी बांकुड़ा जंगल से आए एक जंगली हाथी ने काफी उत्पात मचाया। कई एक दुकानों को क्षतिग्रस्त करने के बाद अपनी भूख भी वो मिटाई। रानीगंज थाना के नुपुर ग्राम अंचल में बीते रात लगभग 10 बजे दलमा जंगल से दल भटके एक हाथी पुनः एक बार तांडव किया। ग्रामीणों ने पूरे रात भर हाथी के तांडव को रोकने में लगे रहे। वहीं ग्राम के लोग आक्रोशित भी दिखे। हाथी दामोदर नदी के किनारे जंगल में जाकर अपना डेरा डाले हुए है। गांव के बासिंदा समीर बावरी ने कहा कि बीते रात उनके दुकान में दरवाजे को तोड़कर हाथियों ने काफी उत्पात मचाया। वहीं दूसरी तरफ गांव के खेत खलियान में भी काफी नुकसान पहुंचाया। 4-5 डबल धान ছিল, 4 डबल धान और 1 डबल এতকো বিরং গেছে। একদম জতা কই দিন যে খেয়ে খেয়ে তুই একটা ছবি নিলাম আর বুঝলি এই যে এরিয়াটা যেন উঠে খবরটা আমাদেরকে বলতে হবে একটু। রাত্রে 2টার সময় আসে হাতিরা এসে আমাদের তাণ্ডব করে, দোকান ভাঙচুর করে। রাত্রে আমরা সব উঠি, হাতিরা বাড়ি যায়, এসে তাণ্ডব চালায়। কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো আসা রাত্রে 2টা নাগাদ আসা হয়নি, কিছু খবর নেই। আমার পাড়া পড়শি সব উঠেছিলেন, পরে উঠে সব তাড়াতাড়ি করলো। হাতি একটা এসেছিল। আমরা হাতিরা চালানো চাই, যে ব্যবস্থা ক্ষতিপূরণ চাই, যে দোকানে ভাঙচুর করি সেটা আমাদের ক্ষতিপূরণ দিলে ভালো হয়। পঞ্চায়েতকে জানাইছি, কোনো অসুবিধা নেই। ওরা
ওই চিড়িয়া আমরা দেখছি এটাই ওরা করছে সমীর গোড়ায়। কাল রাতে হাতি এসেছিল, বাড়িতে ঢুকে গেছে, বাড়িতে এসে বিলাতি চারাগুলো নষ্ট করেছে, ওদের ধানগুলো নষ্ট করেছে। কালকে ধান ক্ষতি করেছে, বিলাতি চারা নষ্ট করেছে, আর ওদের পেঁয়াজগুলো নষ্ট করেছে। অনেক পেঁয়াজের তারপরে চারা, অনেক পেঁয়াজের ওই ধারে দাম দোকানগুলো, বেশি নয়, পেঁয়াজের বীজের দাম প্রচুর। আপনি বলুন। বিশেষ কিছু এই বিলাতি চারাগুলো বেশি নষ্ট হয়েছে। বারবার যদি এরকম করে হাতিতে এসে লোকসান করে ক্ষতি করে, তাহলে আমাদের চলবে কি করে? আমাদের তো আর চাকরি বাকরি নেই, আমাদের চাষের উপর সব কিছু, আমাদের তো কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার। বারবার আসছে এরকম করে হাতিগুলো নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছে, জানেই না বাড়ির লোক আসেও না, তবে যাবে গিয়েছিল তো অনেকবার করছে, বারবার করেছে। এখন কি চাইছি, এখন আমাদের এই যে এত চারা নষ্ট হয়ে গেছে, বিলাতি বীজ পাওয়া যাচ্ছে না, কি করে চলবে? আমাদের এর কিছু ক্ষতিপূরণ চাইছি, আমরা দিতে হবে বন্দনা করায়। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीपी न्यूज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Nandalal Jalan Shiksha Sadan, affiliated to CBSE classes 10 and 12, is a pioneer English medium school in Raniganj, takes pride in serving the society relentlessly for 27 long years. Kids just love their classrooms and playway teaching method. Our students take lessons with the aid of digital technology. Competitions in creative writing, quiz and debates are held on a regular basis. We also encourage and emphasize on extracurricular activities like karate, yoga, music and gymnastics. We have ideal infrastructure with well-equipped laboratories and library in a pollution-free campus. We have moderate fees. Discipline is strictly maintained, school transport is available, well-experienced and highly educated principal and teaching staff is our strength. So look no further, rush in before admission closes. NJSS is your first choice. Forms and prospectus available in school office. For more detail, contact at BP Kretan Road, Burns Plot, Post Raniganj, District Burdwan 41244532. AG चर्च स्कूल रानीगंज AG चर्च स्कूल आसनसोल स्कूल की शाखा है, जो ISC परीक्षण नई दिल्ली परिषद पाठ्यक्रम पर आधारित है। रानीगंज में कोएड ICSE पाठ्यक्रम के साथ उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे स्कूल के कार्यालय में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के लिए उपलब्ध है। फॉर्म मिलने का समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे सोमवार से शुक्रवार तक। कृपया सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। हमारी क्षमता है प्रशिक्षित शिक्षक, स्मार्ट बोर्ड एवं कंप्यूटर लैब। एजी चर्च रानीगंज स्कूल এই স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলেরই শাখা। এটি নিউ দিল্লির ISC পরীক্ষার পরিষদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। রানীগঞ্জ স্কুলও কোয়েড ICSE পাঠ্যতালিকারই অন্তর্ভুক্ত। রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ প্রাপ্তির জন্য ফ্রম নার্সারি থেকে 5ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল চলাকালীন যোগাযোগ করুন। সময় সকাল 9টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত। কেবলমাত্র কাজের দিনে সোমবার থেকে শুক্রবার কার্যক্রমে স্কুলটি 12 ক্লাস পর্যন্ত হবে। অনুরোধ করা হচ্ছে প্রতিটি ক্লাসের ভর্তির জন্য শিশুর জন্মগত শংসাপত্র সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আমাদের শক্তিমত্তা হলো প্রশিক্ষিত শিক্ষক, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার। AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of the ISC Examination New Delhi. Registration forms are available from classes nursery to 5 from 9 a.m. to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board and computer lab. Our school address is A/23 NSB Road, Siarsol, Rajbari, Raniganj, or you can call on
0341 2440404. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. नेशनल मोबाइल सेंटर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के नॉर्मल कीपैड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल तथा विंडोज मोबाइल की रिपेयरिंग अत्याधुनिक तरीके से सफल टेक्नीशियन द्वारा की जाती है। रानीगंज का सबसे प्राचीन मोबाइल सर्विस सेंटर बीते 15 वर्षों से उत्तम सर्विस प्रदान कर रही है। हमारा पता है नेशनल मोबाइल सर्विस सेंटर, सीसी बगान मोड़, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 9327367300 9434313567। आशा हीरो वर्कशॉप, अ कंप्लीट सर्विस सेंटर फॉर टू व्हीलर्स, जहां मोटरसाइकिल, स्कूटरों की वॉशिंग, एयर फिल्टर, कार्बेटर, शॉकर मरम्मत की जाती है। इसके साथ ही इंजन रिपेयरिंग और सभी प्रकार की रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हीरो, बजाज, टीवीएस, होंडा गाड़ियों की रिपेयरिंग प्रशिक्षित मैकेनिक संजय शर्मा के देखरेख में कुशल कारीगरों द्वारा की जाती है। हमारा पता है आशा हीरो वर्कशॉप, नेशनल हाईवे 2, सीताडंगा, और रानीगंज में आशा हीरो वर्कशॉप, नेशनल हाईवे 60, NSB रोड, नियर आनंद लोक हॉस्पिटल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832018220 और 9332152096। कोयलांचल का सुप्रसिद्ध बजोरिया मार्बल शोरूम, जहां बेहतर क्वालिटी के टाइल्स और मार्बल उपलब्ध है, तो आज ही संपर्क करें बजोरिया मार्बल, NSB रोड, नियर अमृत कुंज आश्रम। मोबाइल नंबर 9331050099 9474504488। स्नेहा ब्यूटी कलेक्शन, एन एक्सक्लूसिव AC शॉप ओनली फॉर लेडीज, जहां महिलाओं के लिए लेगिंग्स और ब्रांडेड अंडरगारमेंट्स उचित मूल्य पर उपलब्ध है। जॉकी और बॉडी केयर जैसे प्रतिष्ठित कंपनी के सामान भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके साथ ही पर्स, फैंसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध है। वहीं शॉप की दूसरी शाखा चंदा ब्यूटी पार्लर भी महिलाओं की खूबसूरती की शोभा बढ़ा रही है, जिसमें फेशियल, स्पा, विभिन्न तरह की हेयर कटिंग भी की जाती है। तो सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए आज ही आएं। हमारा पता है नियर बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट फ्लोर, न्यू मार्केट 1, तिलक रोड, रानीगंज। मोबाइल नंबर 9332624058। चार्मिंग ब्यूटी कलेक्शन, एक कंप्लीट ब्यूटी शॉप, जहां महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए सभी ब्रांडेड क्रीम और साज सज्जा के सामान उपलब्ध है। इयररिंग्स, नेल पॉलिश, नेकलेस, न्यू ड्रेस, अंडरगारमेंट भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके साथ ही शहर का नंबर 1 चार्मिंग ब्यूटी पार्लर भी इसी दुकान के साथ चलाई जा रही है, जिसमें स्पा, बॉडी मसाज, हेयर कटिंग, फेशियल भी सुलभ मूल्य पर किए जाते हैं। तो खुद को खूबसूरत बनाने के लिए आज ही आएं। हमारा पता है MG रोड, रानीगंज। मोबाइल नंबर 034124472020। रानीगंज की प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय ड्यूरेक्स जेंट्स टेलर के साथ साथ अब महिलाओं के लिए भी अत्याधुनिक एवं फैशनेबल कपड़ों के सिलाई के लिए आज ही पधारे ड्यूरेक्स लेडीज टेलर में। साथ ही ड्यूरेक्स कलेक्शन में महिलाओं के लिए तरह तरह के फैशनेबल डिजाइन कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स बाजार सुलभ से कम मूल्य में उपलब्ध है। हमारा पता है ड्यूरेक्स कलेक्शन, ए हाउस ऑफ एक्सक्लूसिव लेडीज गारमेंट्स एवं लेडीज टेलर्स, ड्यूरेक्स जेंट्स टेलर्स, 128 बर्न्स प्लॉट, तिलक रोड, बायलैंड, नियर आधुनिक हाउस। कॉन्टैक्ट नंबर 9332653936। इजी बाजार, जहां हर तरह की सामग्री उचित
उपलब्ध है। खाद्य सामग्री से लेकर परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, क्रीम पाउडर सहित घरेलू सामान सभी चीजों का भरपूर स्टॉक है, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इसी बाजार में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की है? हमारा पता है LSP रोड, शिशु बगान मोड़। मोबाइल नंबर 977576।9093136730। पूर्व भारत का सबसे पसंदीदा फर्नीचर ब्रांड मोबिल फर्नीचर अब आपके शहर रानीगंज एवं आसनसोल में भी। मोबिल फर्नीचर लाया है आपके घर एवं ऑफिस को और भी सुंदर बनाने के लिए अत्याधुनिक फर्नीचर। मोबिल फर्नीचर में आपका स्वागत है। तो आइए मोबिल फर्नीचर में, जहां आपको 40% की भारी छूट दी जा रही है। तो डियर कस्टमर, आइए मोबिल फर्नीचर शोरूम। हमारा पता है अमर स्टोर, गौरहरे अपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर, NSP रोड, रानीगंज। मोबाइल नंबर 8100455455। आसनसोल में गैलेक्सी मॉल, 3rd फ्लोर, बनपुर रोड, चित्रा मोड़। कॉन्टैक्ट नंबर 9608222244। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वर्तमान शहर में जहरीले शराब से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे शहर में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। विगत सोमवार रामगोपालपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका डॉक्टरों ने कारण जहरीली शराब बताया। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि शराब से मरने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है। ভালো করে বল ওরা তুই আর কি করবি? আজকে আরেকটার সময় আমার জামাইবাবু আমাকে ফোন করছিলেন। ফোন করার পর বলছেন যে ওনার নাকি দাদা খুব শরীর অসুস্থ অবস্থায় বললেন পুরসং হসপিটালে আমরা নিয়ে যাচ্ছি, গোলসিস্তারা পুরসং হসপিটালে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। হসপিটালে যখন নিয়ে যাওয়ার পর আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ডাক্তারবাবু বললেন যে উনি এক্সপায়ার করে গেছেন, মানে মারা গেছেন। মারা যাওয়ার পর ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম যে উনি কীভাবে মারা গেলেন, কি হার্ট অ্যাটাক না অন্য কিছু? বলছে না, এটা যত সম্ভব মনে হচ্ছে যে মদ খেয়ে এটা বিষক্রিয়া হয়ে মারা গেছেন। তা উনি এখন তো বুঝতে পারছেন জানুয়ারি মাস, একটু মদ খেতেন, অল্প স্বল্প খেতেন, এবং খাওয়ার পর গ্রাম থেকে এবং আশেপাশে বন্ধুবান্ধব, রামগোপালপুর, গোলসিস্তানা রামগোপালপুর, এবং আশেপাশে সব জানা যাচ্ছে, ফোন টোন করছে, এবং গ্রাম প্রতিবাসীরা সব ফোন টোন করে জানাচ্ছেন যে যতজন মদ খেয়েছেন, মদ্যপান করেছেন, ততজন নাকি আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছেন। আপাতত মোটামুটি 7 জন মারা গেছেন। হ্যাঁ, তা দিয়ে তারপর ডাক্তার বুঝতে বললেন যে মারা গেছেন। তারপর আমাদের গোলসিস্তানা থেকে আমাদেরকে এখানে নিয়ে এলো, নিয়ে আসে এই পরিস্থিতি। কালকে রাত 2:30-3টের সময় আমি যখন ডিউটি সেরে যখন রুমে শুতে আসি,
কোম্পানি থেকে ফোন যায়, মা বলে বাবার নাকি খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি বললাম ঠিক আছে, কাকাদের বাড়িতে গিয়ে কাকাকে বললো যে কেন হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পর জামাইবাবু ফোন করে আমার, বলে ভাই তাড়াতাড়ি এসো, দরকার আছে। আমি এলাম, এসে দেখি আমার বাবা মারা গেছে। তারপরে বডি এখানে নিয়ে আসা হলো। কী করে ঘটলো? কী করে ঘটলো বলতে এখন যেটা শুনছি নাকি ওই চুলায় মদ সেদিনে খেয়েছিল, চুলায় মদ সেদিনে খেয়েছিল নাকি, তো সেই মদ খেয়ে এসব হয়েছে। মদ খেয়ে মারা গেছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। नोटबंदी विरोध का सिलसिला 2 महीना बाद भी समाप्त होता नहीं दिख रहा। हमारे राज्य में सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि वामफ्रंट पार्टी भी इसका विरोध करती नजर आ रही। मंगलवार रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित मारवाड़ी अस्पताल के सामने सीटू द्वारा एक पथ सभा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा 50 दिन में सही करने के वादे पर उंगलियां उठाई गई। साथ ही न्यूनतम वेतन सहित कई मांग रखी गई। ছাড় দেওয়া চলবে না। সুদের হার কমানো হলো কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। সাথে যুক্ত নেতা মন্ত্রীদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। সরকারে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের স্বার্থে সিআইটিউ লড়ছে, লড়বে। বাতিল করে সাধারণ বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করতে হবে। পুঁজিপতিদের কর ছাড় দেওয়া চলবে না। সম কাজে সম মজুরি দিতে হবে। অসংগঠিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক 18,000 টাকা বেতন দিতে হবে। এই দাবিতে সিআইটিউ এই সংগ্রাম চলছে, চলবে। সুদের হার কমানো হলো কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। জবাব দাও। চিফের গাড়ির সাথে যুক্ত নেতা মন্ত্রীদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের টাকা অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সিআইটিউ লড়ছে, লড়বে। মোদী সরকার জবাব দাও। নোট বাতিল করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হলো কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সিআইটিউ জিন্দাবাদ, লাল ঝান্ডা করে বোকাও। কিন্তু কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আজকের এই নোটকাণ্ডের ঘটনাটা? আমরা সিআইটিউ এবং বামপন্থীর বিভিন্ন দলগুলো আমরা নোটকাণ্ডের যে ঘটনা, সেই ঘটনায় যে জন্য ঘটনা তিনি বলেছিলেন, প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে কালো টাকা উদ্ধার করবেন। কিন্তু আমরা মানুষকে জানাতে চাই যে কালো টাকা যারা বলে, আসল কালো টাকাটা কি তাই অনেকে জানে না। কালো টাকা হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের দেশে এই যারা কর্পোরেট সংস্থা চালায়, বড় বড় বৃহৎ পুঁজিপতিরা এবং কিছু কিছু বৃহৎ ব্যবসায়ী যারা, তারাই এই মূলধনের ম্যাক্সিমাম টাকা এই ধার উধার করে, অর্থাৎ আয় ব্যয়ের হিসাবে গড়বিল করে যে কর ফাঁকি দেয়, সেই কর ফাঁকির টাকাটাকে বলে কালো টাকা। এবং এই কালো টাকার সঙ্গে আমাদের সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, কৃষিজীবী মানুষের কোনো সংস্পর্শ নাই। আজকে সেই সমস্ত মানুষ বিভ্রান্তের মধ্যে পড়েছিল সেই দিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত। আমরা দেখতে পেলাম এই কদিনে বহু মানুষ গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, আমাদের কাছে খবর আছে প্রায় 117 জন মানুষ আজ পর্যন্ত মারা গেছেন। কেন মারা যাবেন? কেন? আমাদের দেশের মাত্র আমরা যতটা জানি 86% যে টাকা, সেই টাকা হচ্ছে 500 টাকা, 1000 টাকার নোট। আর বাকি 10, 20, 5, 150 টাকার নোট হচ্ছে মাত্র 14%। হঠাৎ করে তিনি 15 থেকে 16 লক্ষ কোটি টাকা টার্গেট নিয়ে উর্ধ্ব হবে এই ভাব নিয়ে মানুষকে রাস্তায় দাঁড় করালেন। আর পর্যাপ্ত পরিমাণে আজকে নোট ছাপানো না হওয়ার ফলে একটা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হলো এবং মানুষ এক অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়লো। আমরা সব থেকে দেখতে পাচ্ছি আজকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ, সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষিজীবী মানুষ। আজকে আপনারা জানতে পারবেন যে কৃষিজাত পণ্যের ফসল আজকে কৃষির জমি যারা, তারা দাম পাচ্ছেন না। জোরে টাকায় তাদেরকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আজকে এই সমস্ত মানুষ, আমরা বিভিন্ন ভাবে সংস্থা থেকে আমরা যতটা জানতে পেরেছি, বহু শ্রমিক আজকে কাজ হারিয়েছে। একটা গহনা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত কর্মচারী আমাদের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু মানুষ
যারা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন প্রভিন্সে কাজ করতে যায়, আজকে প্রায় 60 লক্ষ এরকম শ্রমিক গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে তারা এফেক্টেড হয়েছে। পাওয়া গেল, অর্থাৎ 1000 টাকার নোট 500 টাকার নোট নিলে কালো টাকা, আর 2000 টাকার নোট নিলে কালো টাকা নয়। 2000 টাকা দিয়ে আমরা সন্ত্রাসবাদী মুক্ত করতে পারবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে মায়াকান্না কেঁদে তারা বলতে চাইছে মানুষটাকে বহু ক্ষতিগ্রস্ত, অথচ আমরা প্রকৃতপক্ষে পশু পর্যন্ত বলতেন যে কালো টাকা উদ্ধার করে গরিব মানুষদের মধ্যে ভাগ করে দাও, এবং সেই কথা চিন্তা করেই মোদী কিন্তু বলে নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রাখতে পারলেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शिल्पांचल की ताजा खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए पीबी न्यूज। निशा कार्ड एंड गिफ्ट हाउस, जहां सभी प्रकार की फैंसी कार्ड उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मैरिज कार्ड, इनविटेशन कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड एक्सक्लूसिव गिफ्ट आइटम्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही वैवाहिक या अन्य समारोह के लिए हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, पंजाबी सहित अन्य भाषाओं में प्रिंटिंग कर कार्ड दी जाती है। तो अपने खुशनुमा पल को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है निशा कार्ड एंड गिफ्ट हाउस, 47 NSB रोड नियर अभिनंदन रेस्टोरेंट, रानीगंज। मोबाइल नंबर 9333111460। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे, मनपसंद गोटा ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে হবে। रानीगंज पारस होंडा लेकर आया है शारद उत्सव ऑफर, जो सच कर देंगे सपने को। किसी भी होंडा 2 व्हीलर खरीद पर आपको उपहार में मिलेंगे 10 ग्राम सिल्वर कॉइन, साथ ही एक होंडा हेलमेट फ्री। पारस होंडा में 2 व्हीलर की खरीदारी में लोएस्ट 3% इंटरेस्ट, 0% प्रोसेसिंग फ्री, 0% डॉक्यूमेंट चार्ज, साथ ही पूजा बोनंजा ऑफर में 2700 रुपए तक की शुद्ध लाभ। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए बाइक्स में 2000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट। तो फिर देर क्यों, आज ही चले आए पारस होंडा में। ये ऑफर मात्र 21 अक्टूबर तक ही सीमित है। शुक्रवार भी शोरूम खुली हुई है। पारस होंडा, GT रोड, टीबी हॉस्पिटल के समीप, पोस्ट ऑफिस सियारसोल, राजबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9775008881, 9775008882, 9775008883। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। सत्यम वॉशिंग सेंटर, जहां अत्याधुनिक तरीके से कपड़ों की धुलाई की जाती है। डिजिटल वॉश, ड्राई क्लीनर, साड़ियों की मशीन पॉलिश और मेंडिंग की भी सुविधा यहां उपलब्ध है। इसके साथ ही ग्राहकों को होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी दी जाती है। तो कपड़ों को बेहतरीन और नए रखने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सियारसोल, राजबाड़ी, विलेज रोड, रानीगंज। मोबाइल नंबर 7699522320 और 9832606729। इजी बाजार, जहां हर तरह की सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध है। खाद्य सामग्री से लेकर परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, क्रीम पाउडर सहित घरेलू सामान, सभी चीजों का भरपूर स्टॉक है, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की है। हमारा पता है NSB रोड, शिशु बगान मोड़। मोबाइल नंबर 9775
जेवर 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 रानीगंज का एक्सक्लूसिव शोरूम जहां आपको मिलता है सारी प्रकार की ज्वेलरी, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, फैशन ज्वेलरी, एडी, पोल्की, कुंदन, स्पेशली इन बीड स्ट्रिंग्स। आइए और अपने खुशनुमा लम्हे को और भी खास बनाइए। 10 माँ दुर्गा अपार्टमेंट, स्कूल मोड़, MSB रोड, रानीगंज 713347, डिस्ट्रिक्ट बर्दवान। ईमेल ID jevar2010@yahoo.com। So everyone hurry up, buy exclusives for your design dresses. जेवर। गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त, कंपनी द्वारा प्रमाणित एकमात्र संपूर्ण मोबाइल शॉप SK Infocom, एक कंप्लीट मोबाइल शॉप जहां नामी ग्रामी कंपनी के मोबाइल सेल्स एंड सर्विस की जाती है। नोकिया, सैमसंग, LG, HTC, जियोन, ब्लैकबेरी, सोनी के मोबाइल टैबलेट वाजिब दरों पर पाने का एकमात्र ठिकाना SK Infocom। हमारे यहाँ हर ब्रांड के मोबाइल टैबलेट कई रंगों में उपलब्ध हैं, वो भी बाजार दरों से सस्ते दरों पर। साथ ही पुराने मोबाइल के बदले नए मोबाइल एक्सचेंज की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर पुराना मॉडल क्यों अपनाना, जमाने के साथ चले। आज ही आए SK Infocom। नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम। MC रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। कॉन्टेक्ट नंबर 9332200106 एंड 9434817072। जायका कैटरर, पश्चिम बंगाल का सुप्रसिद्ध कैटरर। शादी विवाह, सालगिरह, जन्मदिन तथा विभिन्न प्रकार के पार्टियों के लिए संपर्क करें। यहाँ विभिन्न प्रकार के चाइनीज, साउथ इंडियन, वेज और नॉन वेज एवं विभिन्न प्रकार के स्टार्टर उपलब्ध हैं। कम खर्च में बेहतरीन क्वालिटी के लिए कैटरिंग की व्यवस्था है। संपर्क करें शंभू झा। कॉन्टेक्ट नंबर 9333104206। जायका रेस्टोरेंट, जायकेदार वेज, नॉन वेज, चाइनीज, साउथ इंडियन स्वादिष्ट व्यंजन खान पान का एकमात्र रेस्टोरेंट। होम डिलीवरी, फ्री सर्विस की सुविधा आप सभी के लिए उपलब्ध। इसके अलावा कैटरिंग, बर्थडे पार्टी के लिए आकर्षक लॉन तथा शादी विवाह सभी तरह की पार्टियों के लिए जायका कैटरिंग की सुविधा। जायका रेस्टोरेंट, दोस्तीगुड़िया, रानीगंज। कॉन्टेक्ट नंबर 9333904206। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज के खारसोली यूनाइटेड क्लब की ओर से मंगलवार स्वराज स्मृति नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। शिशु बागान फुटबॉल ग्राउंड में आरंभ हुई ये टूर्नामेंट आगामी 23 जनवरी तक चलेगी, जिसमें प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाएगा। वहीं मैच के लास्ट दिन विजयी हुई टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। रानीगंज शहर के लोगों के बीच खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह के टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। मंगलवार भी खारसोली यूनाइटेड क्लब की तरफ से एक स्वराज स्मृति नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद कंचन तिवारी ने फुटबॉल में किक मारकर इसका उद्घाटन किया। शिशु बागान फुटबॉल ग्राउंड में हो रहे इस मैच के पहले दिन अर्धग्राम ग्राम पंचायत एकादश बाकुड़ा और रानीगंज फुटबॉल एकेडमी के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट खेली गई।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और अब चलते हैं अंतिम खबर की ओर। विगत 2 महीना पहले 28 अक्टूबर को बांकुड़ा जिला के सारंगा इलाके में बने बांध के अचानक टूटने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। किसानों की कड़ी मेहनत से सींचे हुए खेत भी पानी के बहाव से नष्ट हो गए, जिससे उन लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा। पुलिस प्रशासन और पंचायत समिति द्वारा बेघर हुए लोगों की कुछ मदद तो की गई, लेकिन अभी तक कंसावती के ऑफिसरों को इस विषय पर जानकारी लेने की सुध नहीं देखी गई। गांववासी अभी भी उसी परिस्थिति में जीने पर मजबूर हो रहे हैं। सारंगा इलाके में बह रही कंसावती नदी पर नहर बनाया गया था, जहां 2 महीना पहले यानी 28 अक्टूबर ये नहर अचानक टूट गया, जिसमें खेपारडांगा, काटरा सहित कई गांव जलमग्न हो उठे। जहां लोगों की रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन और पंचायत समिति घटनास्थल पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थान ले गई। किसानों का कहना है कि इस तरह की अचानक हुई आपदा से उनकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। धान की खेत पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, अब बस उसकी कटाई करनी ही बाकी थी। ऐसी विषम परिस्थिति ने उस गरीब किसान को पूरी तरह से तोड़ दिया। इतने दिन बीतने के बाद भी अब तक इस नहर को तैयार नहीं किया गया, ना ही कोई प्रशासनिक तौर पर मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा। সেদিকে দেখুন একটা ইয়ে আসছে ক্যামেরা কেন এইটা যা মাথাগুলো মানে ধরতে পারবে উত্তর জল তো ধরা যায় সাইড দিকে নিজেরা দেখবি এই ধানটা পুরা গেছে, মানে এই কত ধান গেছে পুরা নিচ পর্যন্ত আছে পিচ রাস্তা, হ্যাঁ খাল পর্যন্ত পুরা চলে গেছে। আওয়াজ হইলো, আওয়াজের পরে গ্রামবাসীরা বুঝতে পারলো যে যা হোক একটা কিছু হয়েছে, দিয়ে হইচই রই করে ইয়ে করে সব লোক এই দিকে ছুটে এলো। তখন গ্রামের দিকে জল ঢুকে গেছে, প্রায় রাস্তা সব ভেঙে গেছে, পোল টোল সব যা ছোটোখাটো যা ইয়েগুলো ছিল, কালভার্টগুলো ছিল সব ভেঙে গেছে। 3-4টা গ্রাম পুরা জল ঢুকে গেছে ইয়েতে একেবারে গ্রামে। পুলিশ প্রশাসনের লোক আর কংসাবতী অফিসের থেকে লোক, তাদের কোনো কিছু লোককে দেখতে পাওয়া যায়নি। একজন এসেছিল কিন্তু সে ভয়ে আবার পালিয়ে গেছিল। আর পুলিশ প্রশাসন, সভাপতি এরা ঘন্টাখানেক বাদে এসেছিল। পুলিশ প্রশাসনকে অনেক লোক অনেক রকম কিছু বলছিল, কিন্তু ওরা বলছে আমরা কি করবো, আমাদের কিছু করার নেই। প্রচুর ধান, কাটা ধান চলে গেছে এবং কিছু স্বর্ণ ধান ছিল, সে স্বর্ণ ধানও ভেসে চলে গেছে। আর বাঁধ পুকুর যেটা ছিল সেটাও ওই কিছু মাছ ছাড়া হয়েছিল, সে মাছও চলে গেছে। কটা রাস্তা ছিল সে রাস্তাও অনেক ভেঙে গেছে, একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আমি তো এই মাত্র এখন দেখে এলাম পিচ রাস্তায় মোটামুটি 100 ফুট রাস্তা নেই পিচ। আর এখানে দুটো বাঁধেই মোটামুটি সব ভেঙে চলে গেছে, অত্যধিক ক্ষতি হয়েছে। আর এরকম দ্বিতীয়বার যেন এই ক্যানেলের অবস্থায় আমরা এই বিপদটা না পড়ি। ক্ষতিটা হয়েছে, সেই ক্ষতি পূরণ করার ব্যবস্থা হোক। আর আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেটা রাস্তা, এইভাবে একটা অনুরোধ কংসাবতীর কর্তৃপক্ষকে আমরা করতে চাই, সমস্ত চাষি, গ্রামবাসী এবং পাশাপাশি গ্রামের সমস্ত মানুষ এবং এই এলাকার সমস্ত লোককেই আমরা এটা জানাতে চাই, যাতে ওই যে ফুটোটা হয়ে যায় বা কংসাবতীর কোনো দুর্বল জায়গা থাকলে ক্যানেলের মধ্যে, সেই সব জায়গাগুলো যেন আগে থেকে রিপেয়ার করে এবং নিয়মিতভাবে যেন ব্যবস্থা করা হয়, যাতে এইরকম দ্বিতীয়বার ক্ষতি না হয়। এটা কংসাবতীর মূল কেলেন যেটা আমাদের জল যায় সেচের, সেই কেলেনটা ভেঙে যাওয়ার ফলে এই ঘটনাটা ঘটে।
আর এটা ভেঙে যাওয়ার ফলে অনেকে আমাদের যান চলাচলের যে মেন রাস্তা পিচ সে রাস্তা বিপর্যস্ত হয়ে যায়, ভেঙে পড়ে। এর ফলে বামনিশোল খেপারডাঙ্গা দিকে যাওয়ার রাস্তাও ভেঙে যায়, আর গাররা দিকে যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যায়। আর এর ভেঙে যাওয়ার পর প্রশাসনে খবর দেওয়া হয়, প্রশাসনে কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছায়। গোটা রাত এরকম জলমগ্ন হয়ে যায়, গোটা রাস্তা গ্রামগুলো জলে প্লাবিত হয়ে যায়। আর এখানে সমস্ত মানুষের যোগাযোগ তো বন্ধ হয়েই গেছে, বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, চাষের জমি অনেকেই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, পাকা ধান নষ্ট হয়ে গেছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अतिक्रमणकारियों पर कसे जाएंगे लगाम, मेयर ने की पुष्टि। नोटबंदी के विरोध में टीएमसी द्वारा की गई सभा, 300 गरीबों में बांटा गया कंबल। नुपुर गांव में हाथियों ने मचाया उत्पात, दहशत में डूबे ग्रामवासी। गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा गया एक आरोपी, कारतूस बंदूक सहित बरामद हुई गोलियां। नोटबंदी के विरोध में सड़क पर उतरे सीटू, केंद्र सरकार की जमकर की गई निंदा। जहरीली शराब की चपेट में आए बर्दवान वासी, एक की हुई मौत। आज खबरें बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पीबी न्यूज के साथ। नमस्कार।